Okay, we will begin the book of Daniel. So far we have covered three major prophets. خب با کتاب دانیال میخوایم شروع کنیم. تا اینجای کار 3 تا انبیای بزرگ رو ما پوشش دادیم و خوندیم. We've definitely spent some time looking at Isaiah, Jeremiah, a little bit of Lamentations, although it's not really considered a major prophet, but it's a part of the maybe writings after Jeremiah, and then also Ezekiel. So we've covered three major ones. ما کتاب اشعیا، ارمیا و بعد از اون کتاب مرثی رو یک مقدار بررسی کردیم که البته کتاب مرثی جزو انبیای بزرگ حساب نمیشه، فقط چون بعد از ارمیا نوشته شده اونو And, بررسی کردیم و بعد کتاب حزقیال رو. and so far we've seen that Isaiah was more known as like an evangelical prophet, a lot of theology, and it's very highly messianic. همونطوری که با هم دیگه بررسی کردیم و خوندیم، اشعیا نبی بیشتر انجیلی بود که بیشتر بر اساس الهیات و درباره وعده های مسیحایی صحبت میکرد. And a lot of the prophecy was definitely pre-exilic, exilic, and post-exilic. که بیشتر نبوت ها و پیشگویی هایی که انجام داده بود درباره قبل از تبعید، در دوران تبعید و بعد تبعید بود. And there was a lot of mixture in terms of eschatology and the topic of the Messiah meshed together. و یک ترکیبی بود پیشگویی ها و نبوت های اشعیا از دوره های آخر زمان و دوره هایی که مربوط به عیسی مسیح میشه. And the book of Jeremiah was definitely pre-exilic, about a prophet who told the people to return back to God. But at the end of the book, we see that he sees the downfall of Jerusalem. و کتاب ارمیا که مربوط به دوران قبل از تبعید بود و ارمیا از مردم میخواد که برگردن از گناهانشون و توبه کنن و در آخر کتاب ما سقوط اورشلیم رو میبینیم. He is known as the weeping prophet because there were a lot of times he complained and he probably cried a lot before God in terms of the calling that he received. و به عنوان نبی نالان یا نبی نالان معروف بود به خاطر اینکه خیلی به قول معروف ناله و شکایت میکرد پیش خداوند یا حتی زیاد گریه میکرد پیش خداوند. And last time we saw Ezekiel, a priest who was brought into exile. So his book was his book was exilic, and he was a priest that was called to be a prophet while he was in exile in Babylonia. و کتاب حزقیال رو خوندیم که خود حزقیال مربوط به کتاب حزقیال مربوط به دوران خود تبعید میشه که حزقیال یک کاهن بود که به تبعید برده میشه و در تبعید خداوند ازش دعوت میکنه که به کار نبوت بپردازه. And now we come to the book of Daniel. And again, as we said at the first lecture for the introduction part, please keep in mind that they are all called major prophets, not because they are so much better than the minor prophets, but there's just so much more writing that was recorded in their books. So that's why they're called major prophets. چیزی که جلسه اول بهتون گفتم رو یادتون باشه همیشه که به این دلیل به این انبیا میگن انبیای بزرگ، به خاطر کتابهاشون، به خاطر اینکه توی کتابهاشون نوشته های بیشتری نسبت به کتابهای دیگه وجود داره، نه به خاطر عملکردشون یا اینکه بگیم این انبیا آدمای بهتری بودن یا کارهای بهتری کردن، فقط به خاطر نوشته های کتابشون که زیادتر از بقیه هستش. Well, today I'm not going to go too long. I do have to end a little early because I have to pick up my son. But let's go into the book of Daniel. امشب زیاد طولش نمیدیم به خاطر اینکه من باید زودتر کلاس رو تعطیل کنم و برم دنبال پسرم. بریم پس سراغ کتاب دانیال. Definitely a wonderful book that's covered in an entirety of 12 chapters. یک کتاب فوق‌العاده‌ای هستش که توی 12 باب اومده. Daniel is a wonderful name and it means God is my judge. دانیال یک اسم خیلی عالی هستش که به معنی خداوند داور من است. So we know usually when the name ends in L, E-L, it means God is and so on.
و میدونیم که درس‌های قبلی وقتی که یک اسمی به ال ختم بشه، به الف و لام داشته باشه آخرش، معنیش این میشه که خدا است. So that's why we saw even before Ezekiel ends in el, means God is my strength, or God is the strength. یا مثل حزقیال که اگر دیدید اون هم به الف و لام ختم میشد که میشد خداوند قوت من است. Those names that end in Yah means the Lord is. So Isaiah, the Lord is my salvation. و اسمایی که به یا ختم میشن مثل اشعیا به معنی خداوند است که مثل خداوند مثل اشعیا. What was the meaning of Isaiah؟ The Lord is my salvation, خداوند نجات من است or the Lord saves. یا خداوند نجات میبخشد. Much like Ezekiel, Daniel is an exilic prophet, meaning he was a prophet while he is in exile to the people of his people in Babylon. و همون دانیال مثل حزقیال نبی بود که در دوران تبعید به سر می برد، یعنی خودش در تبعید بود و برای مردم خودش در بابل پیشگویی میکرد. Although he prophesied to the people of Judah in Babylon while he's exiled there, his prophesying is very different from Ezekiel. با وجود اینکه دانیال برای مردم یهودا که در تبعید بودن نبوت میکرد، پیشگویی میکرد، ولی پیشگویی و نبوت‌های دانیال با حزقیال خیلی متفاوت بود. So we remember for Ezekiel, it's almost as if he was bitter and angry, and he didn't want to carry out the calling that God gave to him. اگر یادتون باشه حزقیال یک مقدار تلخی به قول معروف نشون داد و نمیخواست که، یه خورده عصبانی شد، نمیخواست که دعوت نبوت رو قبول کنه. And that was because the people were already in exile. Remember, there were three different deportations of 605, 597, and then finally destroyed in 586 BC. و به خاطر این بود که مردم در تبعید بودن، چون که یادمون هستش که 3 تا تبعید اتفاق افتاد: 605 595 و 586 قبل از میلاد. And we saw that Ezekiel was exiled in the second deportation of 597 BC. و ما دیدیم که حزقیال در دومین تبعید شد در سال 597 قبل از میلاد. And we saw that the people were discouraged, and now God calls him to be a prophet in this exiled land, and the people don't want to hear the message. That's why Ezekiel didn't want to do this message to be the prophet. و مردم اون انگیزه خودشون رو، اون علاقه خودشون رو از دست داده بودن و خداوند از حزقیال میخواست که پیغام خودش رو به قوم بده. برای همین بود که حزقیال دوست نداشت که این کار رو انجام بده، چون اون مردم علاقه به شنیدنش نداشتن. While he is exiled, Daniel is exiled during the first deportation of 605 BC. اما دانیال در اولین تبعیدی که اتفاق افتاد سال 605 قبل از میلاد تبعید شد. During the 605 BC, that's the first one, and along with Daniel was probably his three friends and also many others that went into deportation. و در کنار دانیال احتمال زیاد بقیه 3 تا دوستاش و افراد زیاد دیگه هم تبعید شدن. There's a lot of unique factors that we find in this book. خیلی عامل‌های منحصر به فردی داره این کتاب. And here are some of them. So besides Ezekiel, the only other exilic prophetic book, not including Lamentations, is Daniel. که اینها بعضی از این خاص بودن کتاب رو به ما میگه. به جز حزقیال تنها کتاب نبوتی دوران تبعیده که کتاب مراثی جزو این کتاب‌ها شامل نمیشه. The structure and content are very unique because the first part especially is it's like a narrative. It's like a story that you would read, kind of like what you would read in Jonah. خیلی ساختار و محتوای کتاب خیلی جالبه که قسمت اول این کتاب بیشتر به صورت یک روایت، بیشتر شبیه یک داستانه، مثل کتاب یونس.
We know that the typical prophetic messages given in the other books are, Thus says the Lord, or it's condemnation and destruction, and God will destroy you. You need to repent. But this first part of Daniel is very unlike that. It's more free flowing, very Sunday school, children's Sunday school, very fun to read, that kind of a narrative that seems to flow in Daniel, the first part. ولی چیزی که ما قبلا تو کتاب‌های نبوتی نگاه کرده بودیم بیشتر این بود که صحبت از این بود که خداوند می‌فرماید، محکومیت‌های خداوند وجود داشت. خدا میگفتش که توبه کنید، برگردید به سمت من، و این ادبیات و این زبان رایج بود. اما تو کتاب دانیال در قسمت اولش ما اصلا همچین چیزهایی رو نمی‌بینیم و بیشتر حالت داستانی داره که خیلی داستان‌های جذابیه، مثل داستان‌هایی که میریم کلیسا یا بچه‌ها میرن کلیسا روزهای یکشنبه براشون خونده میشه. And we notice that the second part, so the latter part, half of the book is apocalyptic. و نیمه آخر یا نیمه دوم کتاب بسیار آخر زمانی هستش، مربوط به وقایع آخر زمان هست. By apocalyptic, we mean literature such as the kind of material or literature you would find in the book of Revelation, where it talks about um, a, uh, a four horns with eyes coming out and whirling wheels and three heads coming out of a, one looked like a man, one looked like an animal, and it just very different kind of literature that's very difficult to understand. و معنی این که مربوط به آخر زمانی هستش بخوایم مقایسه کنیم مثل کتاب مکاشفه هستش. ادبیاتی که نوشته شده مثل کتاب مکاشفه هستش که دقیقاً صحبت‌ها از موجودات یا چیزهای عجیب غریبی میکنه که مثلا 3 سر داره، یک سر شبیه انسان، یک سر شبیه شیر و چیزهای مختلف. به این صورت ادبیات مانند کتاب مکاشفه هستش. So then this is the clear structure that we find in the book of Daniel. این ساختار کتاب دانیال هستش که ما میخوایم با هم بخونیم. Chapters 1 to 6 are historical narrative, and chapters 7 to 12, you see definitely a different style or different kind of writing, and 7 to 12 is highly apocalyptic, revelatory material. و باب‌های 1 تا 6 روایت تاریخی، مثل یک داستان روایت میکنه که به صورت سوم شخص نوشته شده، و باب‌های 7 تا 12 که مربوط به اتفاقات آخر زمانی هستش که مطالب به صورت مکاشفه‌ای نوشته شده، مثل کتاب مکاشفه که اون قسمت به صورت اول شخص نوشته شده. Another interesting characteristic or uniqueness that we find for this structure of Daniel is chapters 1 to 6 is written in the third person. So it's as if someone was writing about Daniel. But 7 to 12 is written in the first person, where Daniel says, I saw a vision, or we, and he uses first person singular or first person plural as if it's his eyewitness account, as opposed to the third person where someone was writing about Daniel. نکته جالبی که درباره این کتاب وجود داره اینه که همونطور که گفتم باب‌های 1 تا 6 مثل این میمونه که یک کسی درباره دانیال اومده این قسمت رو نوشته، و باب‌های 7 تا 12 انگار که خود دانیال از زبون خودش به صورت یک شاهد عینی اومده اینها رو با زبون خودش به صورت اول شخص نوشته. Well, regardless of whether it's written in the third person or first person, I'm inclined to believe, and I think it's pretty obvious, that Daniel was the author of this entire book. و چه به صورت سوم شخص نوشته شده باشه این کتاب و چه به صورت اول شخص، چیزی که به صورت خیلی جامع همه اعتقاد بهش دارن تقریبا اینه که کتاب توسط دانیال نوشته شده. And he seems to write from this perspective of third person and first person to emphasize just the things that people would have seen. And also, the second part is more his personal experience. So I don't think just because you write in the third person and first person that questions the authorship. I believe Daniel wrote this book. و دلیل اینکه به صورت سوم شخص یا اول شخص نوشته برای اینکه در حالت سوم شخص برای اینکه تاکید کنه بر اتفاقاتی که افتاده، و در حالت اول شخص برای اینکه صحبت کنه راجع به
تجربه هایی که از سر گذرونده، تجربه هایی که انجام داده. پس فرق نمیکنه که سوم شخص نوشته شده باشه یا اول شخص. این دلیل بر این نمیشه که ما بگیم دانیال نویسنده این کتاب نیستش. In terms of the characteristics of the book of Daniel, there are a few things that I want to point out. درباره شخصیت کتاب دانیال وقتی که داریم صحبت میکنیم میخوایم یک چند تا نکته رو بهش اشاره کنم. First of all, Daniel chapter 2, verse 4, all the way up to chapter 7:28 is written in Aramaic. Now, we know that most of the Old Testament was written in biblical Hebrew. And so, even for Daniel, most of the book is in Hebrew, but this part in particular, chapter 2, verse 4 to 7:28, a significant portion is written in Aramaic. در قسمت دانیال باب 2 از آیه 4 تا باب 7 آیه 28 قسمت قابل توجهی از این قسمت به صورت زبان آرامی نوشته شده. ما میدونیم که کتاب عهد عتیق، کل کتاب‌های عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده، اما این قسمت از کتاب دانیال به زبان آرامی نوشته شده. Well, why do we have a change in language? So why part of it in Hebrew and why part of it in Aramaic? Well, there are a lot of different views or possibilities that people have come up with. ولی اینکه چرا زبانش تغییر کرده، یه قسمتش عبری نوشته شده، یه قسمتی از کتاب آرامی نوشته شده، چرا همچین اتفاقی افتاده، نظریه ها و احتمالات زیادی وجود داره که افراد زیادی راجبش صحبت میکنن. We know at the time that Aramaic was the lingua franca. So lingua franca means the language that was commonly spoken by many people. در زمانی که دانیال زندگی میکرده زبان آرامی زبان بین المللی بوده، زبانی که آدم‌های خیلی زیادی در اون زمان به زبان آرامی صحبت میکردن. And possibly Daniel wanted to explain this part in Aramaic since it was a language that everybody knew. و احتمالاً دانیال میخواسته از این زبان تو این قسمت استفاده کنه چون که زبانی بوده که تقریبا همه آدما بلد بودنش. For example, it's just like myself. If I wanted to express something on paper, I can write mainly in English, but there are some things that I feel that I want to express in Korean. So I could maybe write a little bit in Korean and then go back to English. It's just at that time, the way he wanted to express his writing and also knowing what people would understand what part of his writing, it seems that he used both languages. مثل خود من که مثلا من اگر بخوام یک چیزهایی رو روی کاغذ بنویسم و توصیف کنم، خب به صورت کلی و به صورت اصلی از زبان انگلیسی استفاده میکنم، ولی وقتی که بخوام یک سری چیزها رو بخوام توصیف کنم یا بخوام شرح بدم برمیگردم ممکنه به زبان کره‌ای و اونها رو به کره‌ای بنویسم و دوباره برگردم به زبان انگلیسی. پس دانیال هم اینجا شاید بستگی به اون که میخواسته چه آدمهایی این قسمت از کتاب رو بخونن از زبان آرامی استفاده کرده. Well, in the Hebrew Bible, also known as the Hebrew canon, there are three distinct divisions within the Bible, and that's why it's called the Tanakh. TNK is a good acronym that's used for it. کتاب قانون عبری که بهش میگن کانون عبری یا همون کتاب مقدسی که عهد عتیقی که عبری ها بهش معتقد هستند یا به صورت خلاصه تنخ. T stands for Torah, which we know that there's a writing part that consists of the law. حرف ت اولش به کتاب تورات برمیگرده که ما میدونیم کتابی هستش درباره قانون ها توش اومده. N stands for Nevi'im in Hebrew, which means prophets. کلمه نون حرف بعدیش حرف نون برمیگرده به کلمه انبیا. And K stands for Ketuvim in Hebrew, which stands for writings. و کلمه خ برمیگرده به کلمه نوشته ها یا به همون درسترش مکتوبات. So Jewish individuals have used the first letter of each of Torah, Nevi'im, and Ketuvim
to put it together as an acronym Tanakh. So it can be spelled T-A-N-A-K, but the vowels, of course, are not used, and they use the consonants of T and K to just call it the Tanakh. That's also the same as saying the Hebrew canon. پس اینها اومدن این ابری اومدن این کار رو انجام دادن، این دسته‌بندی رو اومدن انجام دادن که کتاب‌های 5 کتاب اول رو که تورات بهش میگیم و بعد کتاب انبیا و کتاب‌های مکتوبات رو اومدن دسته‌بندی کردن و اسمش رو گذاشتن تنخ که به این صورت مخفف بشه. Well, all this to say that Daniel is definitely a prophet, but for some reason in the Tanakh, the Hebrew Bible, he is not in the prophetic section of the Nevi'im, but rather he's in the K, the writings section. ما میدونیم که دانیال یک نبی بوده، ولی به یک دلیلی که مشخص نیستش اینه که کتاب دانیال توی دسته‌بندی کتاب مقدس عبری یا عهد عتیق عبری اومده توی قسمت مکتوبات قرار گرفته، نه تو قسمت انبیا. And this was probably intentionally done, that they put him in the writing section, because his book doesn't seem to have the marks of prophetic literature, but rather because it's very narratival, like very much like a narrative, it seems like they've put him in the writing section. و میتونیم این رو بگیم که احتمال خیلی زیاد دلیلی که وجود داشته این بوده که ادبیاتی که در کتاب دانیال استفاده شده، نوشتنی که دانیال استفاده کرده، به خاطر اینکه مثل کتاب‌های انبیاء دیگر نیستش، ادبیات و لحن صحبت‌ها، برای همین بیشتر حالت روایت داره و بیشتر حالت داستانی داره، برای همین در قسمت مکتوبات اومده، نه در قسمت انبیا. And as we said, it's very highly apocalyptic in nature. The second half of the book talks a lot about creatures and wings and horns and things like that. That's a little difficult to understand. و همونطوری که قبلا گفتیم قسمت دوم کتاب ماهیت آخر زمانی داره و راجع به خیلی از موجودات و چیزهایی صحبت میکنه که خیلی سخت هستن که بخوایم متوجهشون بشیم. Well, now we go into some major themes in the book. There are about 4 major themes that seem to dominate the book. 4 تا موضوع اصلی وجود داره که به نظر میرسه این 4 تا موضوعات اصلی کل کتاب باشن. One is definitely God's sovereignty, that God is in control of all things. Second is redemption, that God's purpose was to save and to redeem his people. And third is the messianic kingdom, that as we look ahead to the future, that there was a Messiah figure who would come to save. And lastly, it's eschatology. It's talking about the end times. خب اولیش حاکمیت خدا هستش که درباره این صحبت میکنه که خداوند همه چیز در کنترل خداوند هستش. دومین موضوع نجات هستش که خداوند میخواد که قوم خودش و مردم خودش رو نجات ببخشه. سومیش پادشاهی مسیحایی هستش که درباره زمانی صحبت میکنه که مسیح خواهد آمد و نجات خواهد بخشید. و در آخرین قسمت درباره زمانهای آخر صحبت میکنه و اتفاقاتی که در آن دوران خواهد افتاد. Okay, now that we've set the foundation, let's go right into the book. حالا که پایه و اساس کتاب رو فهمیدیم، مستقیم میریم سراغ خود کتاب. We have probably seen this kind of map before, where it talks about here in Jerusalem, which is the capital of Judah, in 605, 597, and 586. 3 deportations take place where they take the people of Judah and they bring them all the way to Babylonia, which is here. خب اینجا در نقشه که نگاه میکنیم باز تکرار میکنیم که اونجا اورشلیم که در تصویر هستش که پایتخت یهودا بود که در 3 تاریخ مختلف 605 597 و 586 قبل از میلاد تبعید صورت میگیره، میان مردم یهودا رو میبرن با خودشون به بابل. Again, Daniel fits into the first deportation of 605, and this is what it says in Daniel 1, 1-2. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. The Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God.
خب اینجا چیزی هستش که دانیال ما میدونیم که در اولین تبعید در 605 قبل از میلاد به اسارت برده شد. این رو نوشته در دانیال باب 1 آیات 1 تا 2. در سومین سال پادشاهی یهویاقیم در یهودا، نبوکدنضر پادشاه بابل به اورشلیم حمله برد و آن را محاصره کرد. خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا و بعضی از ظروف عبادتگاه را به نبوکدنضر تسلیم کرد. نبوکدنصر آنها را به سرزمین بابل به معبد خدای خود برد و ظروف را در خزانه خدای خود گذاشت. Well, it doesn't tell us too much about who Daniel is or what he did or what family he came from. We're not told about his family history at all. خیلی چیز زیادی درباره دانیال به ما نمیگه که دانیال کی بوده، خانوادهش کی بودن یا چی کاره بوده. For Ezekiel, at least we were told that he was a priest, but with Daniel, we're told nothing. حداقل در کتاب حزقیال به ما گفته میشه که حزقیال یک کاهن بوده، اما در کتاب دانیال هیچ چیزی اطلاعاتی از دانیال به ما داده نمیشه. Unlike Isaiah and Ezekiel, whom we're told received a very special, also Jeremiah received a very special calling, there's no record or mention of Daniel's calling. برخلاف اشعیا، حزقیال و ارمیا که یک دعوت خیلی خاصی از طرف خدا توسط رویا یا اتفاقات دیگه واسهشون رقم میخوره، اما اشاره خاصی اصلا نمیشه که خداوند از دانیال دعوت کرده باشه به نبوت. Well, he goes to this place, but he is also with three very close friends. دانیال به این اسارت برده میشه، به بابل برده میشه و در کنارش 3 تا دوست صمیمی خودش هم هستش. And these three friends, the names are changed. Well, we know that in Hebrew, we're told that their names are Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. این 3 تا دوستشون، 3 تا دوست دانیال، ما میدونیم که اسمهاشون تغییر میکنه. این اسمهاشون در عبری به این صورت بوده: دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا. And their names are pretty much changed to Belshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego. و اسمشون عوض میشه به بلشزر، شدرک، میشک و نبدنقو. Well, as Daniel, who is the author, pretty much he uses Daniel himself once in a while, alluding to Belshazzar. خود دانیال خب بیشتر جاها خود از همون اسم دانیال استفاده میشه، ولی بعضی جاها sorry, can you repeat the Yeah, so pretty much Daniel, as the author, uses himself, especially in the third person, as Daniel, and once in a while may use Belshazzar. دانیال چون خودش نویسنده کتاب بوده از اسم خود دانیال استفاده میکنه، ولی خب بعضی جاها هم به خودش بلشزر رو استفاده میکنه به جای اسم خودش. But for the three friends, we're told at the beginning their names were Hananiah, Mishael, Azariah, the Hebrew names. But pretty much throughout the book, the Babylonian names of Shadrach, Meshach, and Abednego are used. و با وجود اینکه اسمهای دوستاش هم حنانیا، میشائیل و عزریا بوده، ولی خب به خاطر اینکه اسمهای بابلیشون تبدیل میشه به شدرک، میشک و عبدنغو که اینها استفاده میشده در کتاب. Uh, I thought it would be interesting to lay out the meanings of each of the names and to see how the change took place. میخواستم که ببینیم که معنی این اسمها وقتی که عوض میشه چه اتفاقی براشون میفته. So, as we saw before, Daniel, his name means God is my judge. همونطوری که قبلا دیدیم معنی اسم دانیال میشه خداوند داور من است. Hananiah, the Lord shows grace. حنانیا، خداوند فیض میبخشد. For Michelle, who is what God is. I didn't understand this part. What does it mean? So basically, who is like the Lord, basically. معنی اسم میشائیل اینجا اشتباه ترجمه شده. معنیش این میشه که چه کسی شبیه خدا هست. Azariah means the Lord helps. و معنی کلمه عزریا به معنی خداوند کمک میکند. So as you can see, these Hebrew names are very much centered upon El and Yahweh. So names that focus on God and the Lord.
پس می‌بینیم که این اسم‌ها بیشتر به آخرشون الف و لام داره یا ی و الف داره که به خداوند یا به یهوه یا به خدا اشاره میکنه. But now that they are brought into captivity into Babylonia, their names are changed because definitely they will be used in the king's court, and they can't have Hebrew names serving in the Hebrew court, but rather their names are changed to Babylonian names, meaning their identity is now being changed. و این اسم‌ها به خاطر اینکه الان اونها به اسارت برده میشن در بابل، به اسارت برده میشن و وقتی که در بابل هستن و در دربار بابل قراره که خدمت کنن، اونجا کار کنن، خدمت کنن، نمیتونن که از اسمای عبری خودشون استفاده کنن. برای همین اسمای بابلی اسمشون تغییر پیدا میکنه به اسمهای بابلی و این اسمهای بابلی باعث این میشه که اون هویتشون هم عوض بشه. So much like the Hebrews used the name of God or Yahweh to identify themselves, now their names are unwillingly, it's changed to the Babylonian gods and their names. همونطوری که نام‌های عبری بر اساس خداوند نامگذاری می شده، اسم خداوند در معنی اسمهاشون بوده، بابلی ها هم از اسمهای بت‌هاشون و خداهای خودشون استفاده میکردن برای نامگذاری خودشون و اینکه اون اسمها هویت ببخشه به اون افراد و اینها برخلاف اراده خودشون مجبور شدن که اسمشون تغییر کنه. So Daniel, his name is Belteshazzar, and not to be confused with Belshazzar, the king that we later see in Babylon. But his name, people have kind of wondered about the Babylonian name, and it seems to be from the god Bel, which is also known as a Babylonian god Marduk, protects or protect his life. So that's how the name seems to be changed now to Belteshazzar. خب اولین نفر بلتشسر که حالا من اسم رو اگه اشتباه تلفظ میکنم عذرخواهی میکنم، نمیچرخه تو زبان من، که در بابل در کلمه به معنی در زبان بابلی به معنای بل بوده که بل یک بت بوده، بت بابلی ها بوده که بعضی جاها به اسم مرودک هم اسم خدای بابلی ها از همین اومده که به معنیش میشه از زندگی او محافظت میکنه. So Hananiah's name is changed to Shadrach, another Babylonian name, which seems to mean command of Aku. Now, Aku was a Sumerian moon god. دومیش شدرک که به معنی فرمان آکو که آکو خدای ماه سومریان هستش که یک ماه رو به عنوان خدا میپرستن. And Mishael is changed to Meshach, who is what God is, to possibly mean who is what Aku is, another Babylonian deity name. و میشک به معنی چه کسی شبیه آکو هستش. And lastly, Azariah is changed to Abednego, which means servant of Nego or Nebo, which is the same deity, and or Nabu, which was a Babylonian god of wisdom and writing. و آخریش ابدنغو که به معنی خادم نگو یا نبو که نبو به عنوان خدای خرد یا نوشتن برای بابلی ها بود. So basically for Babylonia, you have come into our land, we change your name, we change your identity, we give you names that refer to our gods, you belong to us. That's basically what it means. پس به این معنیه که تغییر نام اینها به این صورت هستش که بابلی ها میگن ما شما رو آوردیم به سرزمین خودمون، اسمهای شما رو عوض کردیم، هویت شما رو عوض کردیم، اسم خداهای خودمون رو روی شما گذاشتیم و شما متعلق به ما هستید. So they've taken away their culture, their tradition, their names, their identity. Everything about them now needs to change, and they become total foreigners in a land that is not their own. و اونها الان تمام سنت، فرهنگ و هویتشون تغییر میکنه و کاملا یک شخص بیگانه و خارجی در یک سرزمینی که سرزمین مادریشون هم نیست قرار دارن. But amidst all this, I believe God is pointing out that He is making still within this time of exile,
he's making a distinction between these are my people, these are not my people, and he shows it very clearly in what we see in chapter 1. اما چیزی که اینجا هستش اینه که خداوند با وجود این اتفاقاتی که اینجا افتاده، خداوند میاد خیلی قشنگ این قیاس رو، این نسبت رو به ما نشون میده که خداوند چه کسانی رو میخواد که مال او باشن و چه کسانی مال خداوند نیستن. این رو به صورت خیلی واضح از همدیگه جدا کرده و به ما توی باب اول نشون میده. Well, we know that Daniel and his friends go into the Babylonian court, and they want to train up these people so that they can use them in the Babylonian court. And that was very natural. You bring in prisoners of war, and you want to take the best of those people and use them in your own court. و اینجا دانیال و دوستانش در دربار پادشاه هستن و قراره که تمرین ببینن تا ازشون استفاده بشه و این چیزی هستش که اتفاق میفته وقتی که شما یک اسیرهایی رو میارید، میخواید که از اونها بهترین استفاده رو بتونید ببرید. And we see that in chapter 1, they of course give them food that is offered to the deities, and this is defied by Daniel and his friends, and they do this challenge that if they were only to eat vegetables, let's see what happens after 10 days. But again, in all of that, we see the distinction between those whom God has chosen and those who are not his people. So let's look at this. Verse 15, at the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. 17, to these 4 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. So again, we see a distinction between God's people and the rest of the people. In verses 19 to 20, the king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them. He found them, these 4 individuals, 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. So we see a clear-cut division. God distinguishes between these are my people, these are not my people. خب اینجا ما میبینیم که توی کتاب، توی باب اول، وقتی که خداوند بخواد انتخاب کنه که بگه اینها قوم من هستن، اینها مردمان من هستن و کسای دیگه ای که نمیخواد نیستن جزء اون دسته‌بندی، چه اتفاقی براشون میفته. ما اینجا چند تا آیه هست توی باب اول میبینیم. آیه 15 میبینیم که بعد از اینکه 10 روز تموم میشه و دانیال و اینها خوراکشون متفاوته با خوراک بقیه، میبینیم که اونها نسبت به کسانی که از خوراک دربار میکردن سالمتر و مراتب قویتر شدن. توی آیه 17 خدا به این 4 نفر در علم و حکمت هوش و مهارت بخشید و دانیال در تعبیر خوابها و رویاها بسیار دانا و ماهر شد. و در باب 1 آیات 19 تا 20 پادشاه با همه آنها صحبت کرد، اما در بین آنها هیچ کس مانند دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا نبود. پس آنها به خدمت پادشاه مشغول شدند. در مورد همه مسائل و مشکلاتی که پادشاه از آنها میپرسید، آنها 10 برابر بهتر از دانشمندان بودند. که اینجا باز این تاکید رو داره که وقتی که خداوند میخواد که یک سری افراد که قوم خودش هستن رو برگزیده خدا هستن، چه تفاوتی میکنه با کسانی که خداوند اونها رو انتخاب نکرده. So we see that Daniel and his friends are way above the other people, and they're making a distinction amongst all the people that could only lead to jealousy within the court, right? و میبینیم که این 4 نفر کاملا بالاتر از بقیه مردم هستن و در دربار کاملا میتونه باعث این بشه که یک حسادت، یک دشمنی به وجود بیاد. درسته؟ So then as we go on into chapter 2, we see something happening here where again, God distinguishes especially Daniel from the rest of the people. اینجا میبینیم که در باب 2 خداوند از دانیال استفاده میکنه تا یک تفاوت دیگه ای رو نسبت به آدم‌های دیگه نشون بده. In chapter 2, we have a very interesting passage about King Nebuchadnezzar who has a dream. در باب دوم راجع به یک مطلب جالب میخونیم که یک خوابی هستش که پادشاه نبوکدنصر میبینه.
and he has a very mysterious dream where he's troubled by it. یک رویای یک خواب خیلی مرموزی داره که دچار مشکل میشه باهاش. So he calls all the magicians and enchanters and he wants his dream interpreted. و از همه جادوگرا و شعبده بازا و همه میخواد که بیان تا تفسیرش کنن، تعبیرش کنن. But in this chapter, we find that the king asks the magicians and enchanters a task that is impossible. He wants them to tell him his dream of what he had and then interpret it. ولی یک فرمان یا یک دستور خیلی عجیب غریبی میده به این ساحرا و جادوگرا. بهشون میگه که به من بگید اول که من چه خوابی دیدم و بعد اون خوابی که من دیدم رو تعبیر کنید. I want to draw your attention to chapter 2, verse 9. میخوام توجهتون رو به باب 2 آیه 9 جلب کنم. Towards the end, it says, "So then tell me the dream, and I will know that you can interpret it for me." And then in verse 10, the astrologers answered the king, "There is not a man on earth who can do what the king asks. No king, however great and mighty, has ever asked such a thing of any magician or enchanter or astrologer. What the king asks is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods, and they do not live among men." خب در باب 2 آیه 9 به بعد رو میخونم براتون. میگه که پس خواب را به من بازگویید و من خواهم دانست که آن را برایم تعبیر نیز توانید کرد. کلدانیان در پاسخ پادشاه گفتند بر روی زمین کسی نیست که بتواند مطلب مورد نظر پادشاه را بیان کند، زیرا هیچ پادشاه بزرگ و مقتدری چنین درخواستی از ساحران، افسونگران و کلدانیان نکرده است. مطلبی که پادشاه میپرسد چندان دشوار است که به جز خدایان که مسکنشان با انسان نیست، احدی نمیتواند آن را به پادشاه بازگوید. And so the king is upset and he says that everybody will be put to death. پس پادشاه عصبانی میشه و میگه که همشون رو بکشید. Of course, this troubled all the leaders and it went into Daniel's ears. And I love what it says in verse 17 and following, 17 and 18, that Daniel and his friends, Daniel urged his friends to plead together for mercy from the God of heaven, meaning at this time they depended solely upon God. و بعد از که این خبر به گوش دانیال و دوستانش میرسه و من خیلی دوست دارم اینطوری که دانیال و جوابی که میدن اینه که زمانی که این خبر به گوش دانیال میرسه، اونها میان که از خداوند طلب رحمت میکنن، طلب بخشش میکنن که این رو به ما نشون میده که این دانیال و دوستانش خیلی به خداوند متکی بودن. And God reveals by his grace the dream that Nebuchadnezzar had and the interpretation to Daniel. و خداوند با فیض خودش خوابی که نبوکدنصر دیده بود و تعبیرش رو به دانیال میده. Well, he's brought before the king, and the king says, "Oh, I heard that you can interpret the dream, or you can tell me the dream." But of course, Daniel gives glory back to God. There's no one who can do that, but only God alone. و اینجا میبینیم که بعد نبوکدنصر میگه که تو پس دانیال میتونی هم خوابی که من دیدم رو بهم بگی، هم تعبیرش رو، ولی باز دانیال اون جلالی که هستش رو به خودش نمیگیره بلکه میده به خدا و میگه اینها از طرف خداست. And this is the dream that Daniel tells the king that he had, that there was an enormous statue, and the head was of gold, the chest and arms of silver, the belly and thighs were of bronze, and the legs were of iron, and the feet were partly of iron and baked clay. And at that time, a huge rock came and smashed the feet of the iron and clay, and the iron, clay, bronze, silver, gold were all broken, and the rock became a huge mountain. Can you go to the previous one? پس این خوابی بود که دانیال تعریف میکنه واسه نبوکدنصر که میگه مجسمه بزرگی بوده، عظیمی بوده که سرش از طلا، سینه ها و بازوها از نقره، شکم و رانها از برنج،
ساق‌ها آهنی، پاها قسمتی از آهن و قسمتی از گل، که بعد تخت سنگ بزرگی میاد و پاهای آهنی و گلی رو در هم میشکنه و بعد آهن، گل، برنج، نقره و طلا همه با هم خورد میشن و بعد سنگ تبدیل به یک کوه بزرگ میشه. Well, to this, he also gives the interpretation of this. The interpretation of the dream is that the gold head represents Babylon. The silver and the chest or the arms represent Persia. The bronze belly and the thighs represent Greece. And the iron legs represent Rome. And the partly iron or baked clay feet are the small states of Rome. And the rock then represents a kingdom that will never be destroyed, which is basically God's kingdom. So then, as we look at history, this is actually what took place in terms of this prophecy given. That we have here, Babylon was in control, and then Persia comes in, Cyrus of Persia takes over Babylon and allows the remnant of Judah to return back to their homeland so that they can rebuild their houses and rebuild the Jerusalem temple. And we know that Persia, Cyrus of Persia, he's overtaken by Greece in about this year time period here, about 333. We know Alexander the Great of Greece comes in and takes over Persia, and he expands the kingdom, the land so greatly. And we know that during this time period, Rome comes in and takes over Greece. And so we see the fulfillment, the fruition of this prophecy taking place. And this is exactly what was prophesied through this dream here. And the king is amazed that not only is an interpretation given, but Daniel, through God's power, was able to give the king what he saw in his own dream. خب اینجا جدا از اینکه خواب رو برای نبوکدنصر تعریف میکنه، تعبیرش رو هم میاد برای پادشاه اعلام میکنه. میگه که سر طلا منظور بابل بوده که از 605 تا 539 قبل از میلاد، سینه و بازوان نقره امپراتوری فارس بوده، شکم و ران برنجی مربوط به یونان بوده، ساقهای آهنی مربوط به روم بوده و پاهای قسمتی آهنی و قسمتی گلی مربوط به استانهای کوچک روم بوده. و اون تخت سنگ، اون صخره، پادشاهی بوده که هرگز نابود نخواهد شد، که منظور همون پادشاهی خدا هستش. که اینجا اگر بخوایم ببینیم، این چیزی که توی این خواب نبوکدنصر میبینه و دانیال تعبیرش میکنه، تمام اتفاقاتی بوده که بعدش به انجام میرسه. یعنی زمان سلطنت بابل رو اومده گفته شده که از 605 تا 539 قبل از میلاد بابل امپراتوری بابل بوده و بعد در تقریبا سال 333 قبل از میلاد کوروش میاد که بابل رو شکست میده و امپراتوری فارس اونجا بزرگتر میکنه امپراتوری خودش رو و به اون بازماندگان یهودا اونها رو اجازه میده که به سرزمین مادریشون برگردن. و بعد یونان رو میبینیم که توسط اسکندر مقدونی میاد و کوروش و پادشاهی فارس رو شکست میده و امپراتوریش رو گسترده تر میکنه. و در آخر هم روم میاد و امپراتوری روم واسه سالهای زیادی سلطنت میکنه بر قسمت‌های بزرگ دنیا. پس چیزی که اینجا هستش اینه که نبوکدنصر خیلی حیرت زده میشه از چیزی که دانیال داره تعبیر میکنه، ولی بیشتر از همه از این که دانیال تونسته خوابی رو که خود نبوکدنصر دیده رو هم براش تعریف کنه و این خیلی براش حیرت انگیز بوده. Well, we're told that because of this, at the end of chapter 2, if you look at verse 48 and following, it says, the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and in charge of all the wise men. But I like specifically what it says in verse 49. Not only did the king place Daniel in a very high position, but it says, moreover, at Daniel's request, the king appointed his friends of Shadrach, Meshach, and Abednego administrators over the province of Babylon. So meaning Daniel also told the king, and of course his friends are now promoted to a higher level. And again, we see the distinction, the distinguishing
uh, people of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, the Jewish individuals who have been brought into exile, they far outdo, they distinguish themselves from all the rest of the people, because amongst all that, God is showing that those are still his people and he desires to use them for his glory. و اتفاقی که بعد از اینجا میفته اینه که نبوکدنصر در آخرین آیه باب 2 اگر نگاه کنید، باب 2 آیه 48 و 49، نبوکدنصر میاد پادشاه مقامی بلند به دانیال عطا میفرماید و هدایای بزرگی به او بخشید و او را حکمرانی بر سراسر ولایت بابل برگماشت. او را رئیس رئیسان بر همه حکیمان بابل ساخت. پس اینجا دانیال میشه همه کاره در اصل دربار و بعد به درخواست دانیال، چیزی که من دوست دارم در آیه 49، به درخواست دانیال پادشاه شدرک، میشک و ابدنغو رو بر امور ولایت بابل برگماشت. پس اتفاقی که میفته اینه که این 4 نفر با وجود اینکه به اسارت برده شده بودن، در تبعید بودن و قرار بود که سرنوشتشون به نابودی به انجام بشه، سرنوشتشون نابود بشه به قول معروف، به خاطر اینکه اسیر بودن، به یک سرزمین بیگانه میرفتن، ولی زمانی که خداوند میگه که اینها مردم من هستن، اینها افراد من هستن، اینها قوم من هستن، میبینیم که چقدر این افراد متفاوت میشن حتی با خود بابلی ها. So we think about this statue that was there given by in the dream for Nebuchadnezzar, and we know that there's a significance to it. So in Daniel chapter 2, this statue refers to, of course, God's dominion and his sovereignty, that although that there are these kingdoms that will arise, eventually God's kingdom will be victorious and sovereign over all those things. And so that's why you have the rock coming and smashing everything. اهمیتی که مجسمه در باب 2 کتاب دانیال داره که اشاره که انجام میده به سلطه خدا و حاکمیت اوه. یعنی اینکه خب راجع به همه این امپراتوری ها و پادشاهی ها صحبت میکنه که هر کدومشون شکست میخورن، یکی بر یکی دیگه غلبه میکنه، ولی در آخر تنها پادشاهی خداوند هستش که پیروزه و حاکمیت کلی و سلطه کلی به مربوط به پادشاهی خداونده. And so as we just saw, Daniel is promoted and also his friends as well. And it says here at the last part, Daniel himself remained at the royal court, meaning he was very close to the king. و این قسمت رو خوندیم با هم، دانیال باب 2 آیات 48 تا 49 رو، که مقام بزرگی به دانیال داده شد و هدایا و همینطور به دوستانش، ولی قسمت آخرش میگه خود دانیال همچنان در دربار ماند که میخواست، یعنی نزدیک به پادشاه موندش. Well, we're not sure exactly how much time transpired, but we're told in chapter 3 that King Nebuchadnezzar wanted to, well, he does, he builds this great statue and he has people bow down to it. نمیدونیم که چقدر زمان گذشته، ولی در باب 3 راجع به این صحبت میکنه که نبوکدنصر میخواست یک مجسمه طلایی بسازه که همه به اون مجسمه تعظیم کنن. In chapter 3, verse 1, it says Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubits high and 6 cubits wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. در آیه 1 باب 3 این رو نوشته: نبوکدنصر پادشاه مجسمه طلایی ساخت که 27 متر طول آن بود و در حدود 3 متر عرض داشت. او آن مجسمه را در دشت دوران در ولایت بابل نصب کرد. So to understand a little bit better, it was 90 feet high and 9 feet wide, an immense structure so that it could be seen from many miles around. که این برای اینکه بهتر متوجه بشیم 27 متر ارتفاع داشته و 3 متر عرض داشته که بلند بوده خیلی، که همه بتونن در هر جایی ببیننش. Please keep in mind that it says here the image was made of gold. So all gold, meaning it shows you the wealth and the power of this nation. اینجا دقت کنید که نوشته شده مجسمه طلایی قرار بوده که ساخته بشه، که طلا نشان دهنده قدرت و ثروت یک امپراتوریه. Well, I'm sure that many of you have read this part before where
We're told that at the sound of music, they were all told to bow down and give worship to this statue. But there are three individuals who choose not to, and they defy the king's word. They are, of course, Shadrach, Meshach, and Abednego, and they remain standing, not bowing down to the statue. و مطمئنا این قسمت رو خوندید که در یک زمانی که موسیقی پخش می شده باید همه جلوی این مجسمه تعظیم می کردن، ولی خب 3 نفر این کار رو انجام نمیدن و حتما شما این 3 نفر رو میشناسید که همون شدرک، میشک و ابدنغو بوده که در برابر حکم و فرمان پادشاه نافرمانی میکنن. There's definitely an obvious question to consider at this time, and that question is, where was Daniel at this time? یک سری سوال اینجا برای ما تو ذهنمون پدید میاد که باید بهشون فکر کنیم که در این زمان دانیال کجا بوده. Any thoughts on that? کسی نظری داره در این قسمت که دانیال کجا بوده در اون لحظه؟ So obviously we have the three friends that defy the king, but you would expect to think that all this time since Daniel is with his friends, that he should be here as well, but he's not in the picture. Any thoughts? میبینیم که این 3 نفر، 3 تا دوست از فرمان پادشاه دارن نافرمانی میکنن و فکر ما این هستش که دانیال همیشه همراه این 3 نفر بوده باشه، ولی در این قسمت میبینیم که خبری از دانیال نیستش و فقط همین 3 نفر هستن. کسی نظری داره؟ I was teaching this once, and I remember when I asked this question, where do you think Daniel was? I think someone said, maybe he went to the bathroom at the time. یادمه که این رو جای درس میدادم و پرسیدم که به نظرتون در این زمان دانیال کجا بوده و یه نفر جواب دادش که احتمالا رفته بوده دستشویی. کسی؟ Go ahead. من میتونم چیزی بگم برادرم؟ بله بفرمایید. من فکر منم که دانیال به مقام بالا بوده و او نیاز بر این نداشته بوده که تعظیم کنه و به او خاطر وقت که این 3 نفر تعظیم نکرده محکوم شده دانیال هم دخالتی نکرده. He says that maybe because of his high position, he didn't have to bow down. So after he saw that his 3 friends didn't obey, so he didn't say a word. That's a possibility, but definitely in verse 2, we're told that the king summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. And the fact that they were all supposed to bow down, it could be a possibility that the leaders didn't have to, but I'm inclined to believe that they had to. So yeah, definitely we can possibly consider that. بله این یه احتمالش میتونیم بگیم که این احتمال وجود داشته که دانیال لازم نبوده که تعظیم کنه، ولی خب در باب 3 آیه 2 نوشته که همه کسا حتی رهبران هم باید این کار رو انجام میدادن. احتمال خیلی زیاد من خودم این شکلی باور دارم، ولی خب این هم میتونه یک احتمال باشه. Well, much like many of these things where no answer is given, people have given many possibilities and opinions. And it seems that to me, the most obvious one that I would like to embrace is that possibly he was, because he's an administrator, he was probably in a different part of the country off doing something else for the king. So this does not mean the entire country all bow down to the statue, because obviously people who are about like 5 hours away cannot see the statue. So it's obviously a very regional area where people had to come and bow down. So it's quite possible, probably, that Daniel was off
doing an errand for the king, since he was, as we just saw at the end of chapter 2, he was highly involved with the court. خب میبینیم که نظریه‌ها و صحبت‌های زیادی در این قسمت وجود داره و مثل بعضی از سوال‌ها که نمیتونیم بهش جواب قطعی بدیم، ولی اون نظریه و جوابی که من خودم قبولش دارم اینه که من فکر میکنم که در اون زمان دانیال در اون قسمت از سرزمین نبوده و رفته بوده کاری رو برای پادشاه در قسمت دیگه ای از سرزمین انجام بده، چون این مجسمه که گذاشته شده همه امپراتوری که نمیتونستن در اون زمان شروع کنن به تعظیم کردن، پس یک محدوده ای بوده فقط که اون افراد باید اونجا تعظیم میکردن و من فکر میکنم که دانیال از اونجایی که یک مقام بالایی بوده در دربار، یک کاری رو شاید رفته بوده که برای پادشاه در قسمت دیگه ای از سرزمین انجام بده. Well, we know what happens in this part where the three are brought to the king, and he wants to give these three another chance, but the three respond by saying that they will definitely not bow down to this statue. And so we're told that the king heats up the furnace even 7 times hotter, and he threatens that he will throw them in. And from their response, we're told that they were thrown in. And it says that so these men wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego, and these 3 men firmly tied fell into the blazing furnace. Can you go to و بعد ما میبینیم که این 3 نفر رو میارن در نزد پادشاه و پادشاه ازشون میخواد که یک شانس دوباره بهشون بده، یک فرصت دوباره بهشون بده، ولی خب این 3 نفر باز هم نافرمانی میکنن و قبول نمیکنن و کوره آتش رو روشن میکنن و قراره که این 3 نفر برن در کوره آتش که در دانیال باب 3 آیه 21 تا 23 این رو میخونیم. بدین ترتیب آن 3 نفر را در چپن و پیراهن و لنگی هایشان محکم بستند و در میان شعله های آتش انداختند. چون پادشاه فرمان داده بود که کوره را به شدت گرم و شعله ور سازند، شعله های آتش آن کسانی را که شدرک، میشک و ابدنغو را به وسط آتش انداخته بودند سوزانید و کشت. اما آن 3 نفر در حالی که محکم بسته شده بودند همچنان در بین آتش انداخته شدند. We're told that the king is so amazed because he looks in and he finds that although 3 men were thrown into the fire, there seems to be 4. And of course, the response to that is, look, one seems to look like the fourth seems to look like a son of the gods. و چیزی که پادشاه رو متحیر میکنه اینه که میگه که 3 نفر رو در آتش انداختیم ولی نفر 4می رو میبینه که به شباهت پسر خدا هستش. Some people have thought that possibly that fourth was Jesus, or the fourth was possibly a theophany of God. خیلی ها به این معتقد هستن که نفر 4م خود عیسی مسیح بوده، یا بعضی ها به این اعتقاد دارن که تجلی خدا بوده. I'm inclined to believe that it was definitely a theophany of God, much like in the Old Testament times we see God appearing in a different form, or his presence is near through an individual, much like we saw before in Genesis 32, when Jacob wrestled with the angel whom was also a man, which later we know was God. و خودم چیزی که فکر میکنم اینه که اینجا تجلی خداوند بوده، مثل چیزهایی که در در قسمت‌های عهد عتیق دیدیم و جاهای مختلفی که خداوند خودش رو به شکل‌های مختلف ظاهر میکنه، مثل در پیدایش باب 32 که خداوند به صورت فرشته با یعقوب کشتی میگیره و بعدش میخونیم که اون فرشته یک مرد بوده و میفهمیم که خود خداوند بوده. We see that when they come out, when they were brought out, an amazing miracle has happened. So if you look at chapter 3, verse 27, the middle half of the verse, it says, they saw that the fire had not harmed their bodies,
nor was a hair of their head singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. و وقتی که از آتیش بیان بیرون این معجزه اتفاق افتاده و در باب 3 آیه 27 این رو میخونیم از وسطای آیه که نه آتش به بدنهایشان گزندی رسانده بود، نه مویی از سرشون سوخته بود، نه رداهایشان تغییری کرده بود و نه حتی بوی آتش به ایشان رسیده بود. And at the end of the chapter, we see that the king issues a decree that nobody is to speak against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, meaning he is acknowledging that God is sovereign, the fact that he saved these individuals and they were not burned in the fire. و بعد در آخر باب 3 میبینیم که کسی حق نداره بر ضد خدای شدرک، میشک و ابدنغو صحبتی بکنه. این رو پادشاه اعلام میکنه و پادشاه این رو متوجه میشه، اینو درک میکنه که خداوند قادر مطلق بوده که این 3 نفر رو نجات داده. We're going to stop there today, but I just want to point out that all throughout these chapters so far, we see God's redemption happening at different junctures. ما اینجا میخوایم متوقف بکنیم درس امشب رو، ولی چیزی که امشب دیدیم در قسمت‌های مختلف نجات خداوند بود که در قسمت‌های مختلف پدیدار میشد. And I think especially in this chapter, we see God's redemption definitely being shown that he saves these 3 individuals, a miraculous event. که به طور خاص در این قسمت در یک اتفاق فوق‌العاده و معجزه‌وارانه خداوند این 3 نفر رو نجات داد.